ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ କରିକି। जय जगन्नाथ जय माता रानी जय माँ शारला बाबा बोंग आशीर्वाद रु मो यूट्यूब चैनल को बहुत सारा भल पाया देइचंदी आपण मानक दयारु यूट्यूब भल चली आपण बहुत खुशी होउचंदी जे मो वीडियो आपण को मन को छुईची बहुत सारा मजा मस्ती वीडियो आपण देखि परिबे जो जगह रे हम पार्टी पडुची से जगह दर्शक मान आसी कहउचंदी गिरीश भाई तुम कहीं चैनल रे यूट्यूब वीडियो आसुने आ बहुत बढ़िया लागुची बहुत माइंड फ्रेश हो जाउची सेती भल पाया थाउ आज गोटे बढ़िया प्रैंक कॉल करबा आपण माने कहउतले शूट सहित पीयूष भाई सहित विशाल रश्मि सहित आज किंतु करवा अंकर रश्मि मो सुना भौनटा बहुत सारा मजा मस्ती ए वर्ष से भल पार्ट पाई सहित छिड़ेवा मु भॉइस चेंज करी कथबार्ता करी देखिए से ठरी पड़छ कि नहीं देखिया देखिबा लागिला हेलो हेलो आज्ञा आज्ञा कहते अच्छा बुझीपारिनी अच्छा आपन किए कहते कहले जी मु किए झे को करते निया कौन कहते बुझीपारिनी अचू आपन किए कहते असली आज्ञा आपन किए कहते कहले वो तुम ये बुझीपारिनी ये माने तुम सही सही कौन मुंडो फुंडो काम करनी हेलो असली आज्ञा केते नब कौन केते नब कौन नेबी माल माल कौन अभद्र भलिया कथबार्ता करछन कहले आगु जगाएंगी अरे एमिति अभद्र भलिया कथबार्ता करछंती फोन करके नहीं आपन भल से कथा बोलते एमिति कथा होछन बुझी पानी स्टास यो या हां आपन भल से हुए बुझुई जे एमिति कथबार्ता करछंती जी मु आपण ओने बड़ फैन धन्यवाद फैन की अभद्र भलिया कथबार्ता करछंती केते नबो मार कोन नहीं गाणी मु गोटे पार्टी बुझु तो आज्ञा ओने नुआ पार्टी बुझुजी अच्छा नुआ पार्टी आपन बुझुछंती हां सही गला ओनी केते टका दरवा नबो कोठी पार्टी बे नुआ यात्रा पार्टी बुझुछंती आपन हां हां को ए वर्ष पाई ना आसंदा वर्ष पाई ए वर्ष आगो आसी पारी होई हमरा आसंदा वर्ष को हमें एडवांस गणेश पूजा सुना एडवांस दे दऊ और गणेश पूजा आसु नहीं नहीं हमें आपण को हमें आगरे रखिछु आ की सब रहउछंती आपण रहिए हला आ के कोन रहिए दरकार आपण तो गाजी देबे आ जणे रहिले कोन हेई ओ ओ ओ ओ मालिक मु आपण चोरी कथा करतोंदी आपन केडे गालु हेउछंती जानी छोड़ी नहीं जानी कि नुए ये जानी तो केडे जानी छोड़ी मजाक करछन मोर खाई नहीं मैडम नहीं सुनंदु आम गोटे पार्टी कर पार्टी ना हूँ यात्रा स्टार यात्रा स्टार हाँ भल लगुनि तार भल लागुची ना किंतु आउ सब किए माने कलाकार रहउछंती जानिया दरकार सब कलाकार रहिबा को कलाकार रहिबे ना कोन तम कथा बुझ एते कथा काई बुझ पैसा नबो काम करियो पैसा नेबे काम खाली कोन पैसा नेले काम करले हेई जीवो जो माने रहउछे पार्टी रे से माने को भीतर भी जानिया दरकार कि नहीं नले 2 दिन पर पार्टी बंद हे जीवो किछ ऑन होने ये एटी पोती दमु टंका दिने हम हां तथापि ठीक कथा तुम पाट देखियो जाई छिनी आज्ञा 8 गण आठवड़ा आठले हाँ देखी गोटे नाटक कर बौल बो आज भोपाली आज्ञा भल लगिला तुम सो स्वीट वॉइस आई लाइक यू थैंक यू तुम एंकरिंग अति उच्च कोटिर
धन्यवाद। लुकिंग सो प्रेटी। ये कहलो भाई हेलो हेलो केते नब दब भाई तुम जदि किसी काम दाम नहीं आउ काको डिस्टर्ब करो दया करी हमको हैरान करनी। तम गतिर मो काम एमती कौन कथा कहते ना दिए भी हेता रश्मि आज्ञा तुम बहुत सुंदर धन्यवाद। गाउच कौन गाउच एते क्यूट लागुच भाई तुम रखिलो भाई मो पाखे समय नहीं फालतू गप गपिया पे मो पाखे समय नहीं तो रखिलो टिके टिके ना मुंड पिटी देम काटी देला डाउट हेलो हेलो आज्ञा मुंड पिटी देमी कथा हो मो सहित कौन एमिति उल्टा पल्टा कथबार्ता होचंदी आपण तम तो मु सुनी तुम अनमैरिड आम पार्टी रही तुम बाहर भी आम कर दू आपण एते उन्नत चिंताधारा आपणकर एते दूर पर्यंत भाभी पारुचंदी आपण यात्रा रे काम पई रखिबे ना का बागर करिया पई रखिबे। आम पार्टी गोटे परिवार सदृश है मिसी चलू आपण केते नेबे যৌতুক आपण তো सबू नमी केते नेबे अपन डरवा केते नेबे डर परे कथा आपण आगे पार्टी करो पार्टी आगे आपण नाटा लिखिनेबी जनगणना कहना केते नेबे आपण जो एई जो कथार्ता करूछंती जदि हम पाड़ी बाबू जानिबे को बढ़िया जो संजीव पाड़ी महतो जदि जानिबे ए विषय रे कौन करिए ताले कि बहुत खराब हो कि खराब हो पार्टी कर टंका नमु नमु से जानिबे तांको छुआ को तांको छुआ जन्म करथिले तांको छुआ जाले भी मोर आरंभ होइछु ना आरंभ होला बोली हम सेठी गोटे बाट रहितो ना बाबू भल लोक मु ता जानि हां सेटा भी ठीक करा जे आरंभ होला बोली कोन सब दिन हम गोटे पेट रहिबो सेटा अरे 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 किंतु मते आपन कथाटा अलग प्रकार लागै जे माने कोन से एंगल रे लागुली आपन कोन से छात्र पार्टी होउची बोली एंगल को हमर अंकल लागो एमिति के कथा है आमा अकुत्र वाली कथा नो 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 हम एंगल पूरा सीधा हमर अंकल है हम एबे भी डबल मीनिंग कथा को डबल मीनिंग आपण चिंता डबल मीनिंग मु तो सब चिंता और जी तुमको कहीं डबल मीनिंग लागो जी ना सीधा कथा आपण सीधा कथा कहिले मते सीधा सीधा लागि चला सुनो 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 तमे ओडे जाइथिनी ना वीडियो ओडे देखिथिनी ए वर्ष तो फाइनल में जे ओडे हलनिया साड़ी पिनी आइलो स्टेज को पूरा गाजी देलो या हो एते देखुचंदी साड़ी पिंदी बहुत दिन अरे सुनो ओ जड़े मालिक हमर ओडे बोजुजी पार्टी हम देखिबी नहीं कि किमिनी देखाऊ जी कोन कहू जी हमर जे जा रोल करछि आगे देखिबा दरकार हम चहल से करके नौ बुझिल कि चॉइस करी न जाने हम रहिता ओने अलग प्रकार चॉइस कारण हमर एटी सब पार्टीटा हे बेला हो ना सब हम की कहला मते लागु जी ले कि मजा के मपा को नहीं शुणु मो हस्ता मजा शुणु मैंने अंधा शुणु आप पार्टी आसवे कि नहीं आपन पार्टी में जीवी कि नहीं आम पार्टी उन्नत धरण पार्टी हम आम किसी चिंता करिया पड़ोनी ଆପଣ ନେନି ଖାଲି ହଁ ଯଦି ଭଲ ପାର୍ଟିଟେ ହବ ଭଲ କଣ ପୋକ ଲାଗିଛି ଓ ଓ ଓ ମ୍ୟାଡାମ ଟଙ୍କା ନେବେ କାମ କରିବେ ଭଲ ପୋକ ଲାଗିଛି ଆମ ପାର୍ଟିର ଭଲ କଣ ଅଟାଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନେଲେ ବୋଲି ଯୋଉଠି ପାରି ସେଇଠି କାମ ଓ କରିବେ ଚଢି ଅଟାଣ୍ଡ କଣ କରୁଛ ଆପଣ ରଖିଲେ ଭାଇ କାଇଁ ଓ ଭାଇ ବାବୁକୁ ଭାଇ ଡାକୁଛ ଶୀତାଚାର ଶିଖିନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିବ ତମ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କରିଦେବି ଚିହ୍ନିବ ଭଲରେ କହୁଛି ହଁ ମାର ନହେଲେ ଦେଖିବ ଯାତ୍ରା କରେଇଦେବିନି ଜବରଦସ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କରେ ସେଇଆ କରେ କୋଉ କିଏ ତମ ପାଟିର ପିଠରେ ପଡିବ ମୁଁ ଦେଖିବି
କିଏ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ତମର କଣ କରିବ। ତମ ପାଟିରେ କିଏ କି କାମ କରିବୁ ତମେ ଭାବୁଛ କି ପିଉତିବାଣୀ ଅଛି ସେ କ୍ଷିତିଶି ଅଛି ବମୁଲ ଅଛି ଆଉ ବିଶାଲ ଅଛି ସେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୋ କରିକି ଭାବୁଛ କି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ସିଏ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ଯୋଉ 4ଟା ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ତମେ ସେଠି ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଟୋକା ତମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ ତମେ ଆମ ସିଂହବାହିନୀ ଗ୍ରୀନକୁ ଆସିବ ବି ଠିକ ଅଛି କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଜି ଯିବି ବସିବି କଣ କରିବ ଦେଖିବ କୋଉଠି ମାଟି ପଡିଛି ଲୋକେସନ ନ ଯିବି କହିବ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ନେଇପାରିବି ତମେ ଲୋକେସନ ନବ ଆମେ ଯିବୁ ତମେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଠିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ କିଏ ହଁ ପଇସା ବି ଦବ ମୁଁ ଯିବି ତମେ କିଏ ତମେ କିଏ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ତମେ କିଏ କହିଲେ ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣ ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ରହୁଛି ଟିକେ ଅଜଣା ଲୋକ ଶୁଣ ଟିକେ ତମର ଟିକେ ଇଗୋ ରହୁଛି ମୁଁ କଣ ଖରାପ କଥାଟା କଲି ଇଗୋ ରହୁଛି ତମେ ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଇଗୋ ରହୁଛି ଭଦ୍ର ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ ଅଛି କିଏ ହେଇଯିବ ଶୁଣ ଟିକେ ଆମେ ତମକୁ ଲାଇକ୍ କରୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତମେ ଆମ ପାଟିକି ଆସ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କହିଦଉନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଯାହା ନବ ଦିଆଯିବ ତମେ ଆସିବ ଦେଖିବା କେମିତି ରହିବ ସେଠି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଉ ଦେଖିବି ଆଉ ଓଲଟା ପଲଟା ନା ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ ଶୁଣିବ କି ଭାଇ କଣ ଭାଇ କୋଉଠି ଭାଇ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଥିଲ ମାତ୍ର ଭାଇ ଡାକୁଛ ଆଉ କାଟି ଦଉଛି ଫୋନ ଟାକୁ ଆଉ ଶୁଣ ଟିକେ ତମେ କଥା ପାଗଳା ଯାଉ ଶୁଣ ଟିକେ ତମେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବିଶାଲ ସହିତ ଭିଡିଓ କଲ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଭିଡିଓ କଲ ଛାତି ଫାଟିବାର କଣ ଅଛି ତମେ କାହିଁ ଭିଡିଓ କରୁଛ କାହା ସହିତ ମୁଁ କହିପାରୁନି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆଉ କାହାରି ଭିଡିଓ ଦେଖାଉନି ଖାଲି ବିଶାଲ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଚାରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ ପଚାରେ ବିଶାଲ ସହିତ ଭିଡିଓ କଣ ହେଇଗଲା ମାଡ ହବ ବିଶାଲ ଶୁକୁଟା ମାନେ ମାଡ ହବ ତା ଚମଡା ଉତାର ଦୁ ମାରିକି ତମେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ଦେଲେ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କୋଉ ଭିତରୁ ଆଣି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିନେ ବିଟି ତ୍ରିପାଠୀ ହଉ ଝିଅ ତମେ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ସେଇ କ୍ଷିତି ସହିତ ଯୋଉ ବାଟ କରୁଛ ତମ ସବୁ ଗୋଇଠା ମାରି ମୁଁ ସହିପାରୁନି ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତ ଶୁଣ ଆମ ବାଟରେ ତମେ ରଖିଲେ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି ତମେ ଟୋଟାଲ ଧୂଳି ଲାଗିବନି ତମ ଦେହର ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣ ମତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଖକୁ ଆଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣ ଟିକେ ତମର ତ ଖାଲି ଡବଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଶୁଣ ଟିକେ ହଉ କେତେ ନବ କେତେ ଦବ ଆରେ କେତେ ନବ କେତେ ପରଫରମାନ୍ସ ଦବ ତମେ ଶୁଣ ତମେ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଇଏ ଭଳିଆ ଲାଗେ ତମେ ଅଛି ଭରପୁର ଅଛି ତମେ ଭଲ ଦେଇପାରିବ କାହିଁ ଭାଇ ଡାକୁଛ ମୁଁ କହିଲି ତମ ମା ପାଟିର ଭାଇ ତମେ ବାବୁ ଡାକୁନ ଆବୁ ଆମୁ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧମକ ଦେବି ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ ନେଇ ଆସିବି ଚିହ୍ନିଛ ତ ଏ ଅନାନୀ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ମୁଁ ଏବେ ମାଲିକ ସିନା ହଉଛି ଶୁଣ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ତମ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ ତମର ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଇଯିବ
ହେଲା କି ତମ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋକା ନେଇଯିବ ସେ ତମ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଖାଲି ତମ ପଛ ମଝିରେ ବୁଲିବ ତମେ କୋଉଠି କଣ କଲ ଖାଇଲ ପିଇଲ ଶୋଇଲ ଭିଡିଓ କରିବ ହେଲା ତମ ପାଇଁ ତମ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତମେ ଯଦି ତମ ପାଟିରେ ଖିଚୁ ସ୍ନାକ୍ସ ରଖିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଖିଚୁ ନାହିଁ ତମେ ଇଲି ଜାଣିଛି ସାଧି ଆଉ କାହାକୁ ପାଉନ ଚୂନ ଲଗେଇବାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ପାଉନ ମୋ ଭଏସ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଠାକୁର ତ ଟୋଟାଲି ଚିହ୍ନି ହଉନି ତମେ ଏମିତି କାହାକୁ ଫୋନ କରିକି ଜାଣିପାରିନି ତମେ ବୋଲି ଭାଉଜ ମତେ କହୁଛି ଗଲା ଟିକେ ପାଟିର ଦେଇଦିଅ ଗାମୁଛା ମୁଁ କହିଲି ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ 20 ପ୍ରକାର ବୟସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ତାପରେ କୁନାଇ ବୟସର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି ସତରେ କି ଟୋଟାଲି ଜାଣି ହଉନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏବେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯୋଉ କଲ୍ କଲ ବାପା ଦେଖିବାକୁ ତତେ ମୁଁ ଫୋନ କରିବା ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ରାଜା ସାବ 25 ବର୍ଷର ବ୍ଲାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଶୁଣାବା ପାଇଁ ଛାତି ତଳ ଦର୍ଶ ରବା ତତେ କାଲି ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କଲ ୱିଥ୍ ରଶ୍ମି ଆଙ୍କର ତମେ କଣ କରୁଛ ଏବେ ମୁଁ ଶୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 4ଟା 4:30 ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଖାଇ ପିଇ ଗଡୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କରିଦେଲା ଆଉ ମୋ ଭଏସ ଟା ଜାଣି ହଉନି ନା ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ଟା ନୂଆ ଆଣିଛି ତ ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ନୂଆ ସିମ୍ ଆଣିଛି ସବୁ ହଇରାଣ କରିବି ବୋଲି এইটা ସବୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ କରାହେଇଛି କେତେ ନବ କେତେ ସେ ଜଣ ଭାବିବ କଣ ଗୋଟେ କଣ ଖରାପ ଆରେ ପରଫରମେନ୍ସ ସବୁ କଥାର ପଇସା ନବ ପରଫରମେନ୍ସ ଦବ ଏତେ କଥା ବୁଝିବାର ମାନେ କଣ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାହେଲା ପ୍ରାଙ୍କ କଲ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ଆମ ନମ୍ବର ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଫୋନ କରିକି ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ମୁଁ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବଢିଆ ମଜା ବାପାଙ୍କୁ ଡରି ଦିଅନ୍ତି ବାପା ଛାନିଆ ଲୋକ କଥା ହେଇପାରିବେନି ଦେଖିଆ ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ହବା ଫୋନ କରିକି ଅଲଗା ପାର୍ଟିରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମ କଳାକାର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା ଆପଣ ଯାହାକୁ କହିବେ କଥା ହବା ଆଉ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଜ ଭାଇ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ଯାହା ସହିତ କରିବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାଇ ଜାଣିଯିବ ମୋ ଭଏସ ଫଏସ ଦେଖିଆ ତଥାପି ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ନା ଦେଖିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଓକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।